Morning routine, rutinitas pagi. I wake up at 6 a.m. Saya bangun pukul 6 pagi. I brush my teeth. Saya menyikat gigi. I take a shower. Saya mandi. I get dressed. Saya berpakaian. I make my bed. Saya merapikan tempat tidur. I eat breakfast. Saya sarapan. I drink coffee. Saya minum kopi. I read the news. Saya membaca berita. I pack my bag. Saya mengepak tas. I leave for work. Saya berangkat kerja. At work. Di tempat kerja. I start work at 9 a.m. Saya mulai bekerja pukul 9 pagi. I check my emails. Saya memeriksa email saya. I attend meetings. Saya menghadiri rapat. I make phone calls. Saya menelpon. I write reports. Saya menulis laporan. I have lunch at noon. Saya makan siang pada tengah hari. I read on projects. Saya mengerjakan proyek. I take some breaks. I take short breaks. Saya mengambil istirahat sejenak. I collaborate with colleagues. Saya berkolaborasi dengan rekan saya. I finish work at 5 p.m. Saya selesai bekerja pukul 5 sore. Study, belajar. I attend class. Saya menghadiri kelas. I take notes. Saya mencatat. I do my homework. Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. I study for exams. Saya belajar untuk ujian. I read textbooks. Saya membaca buku teks. I write essays. Saya menulis esai. I participate in discussions. Saya berpartisipasi dengan diskusi. I ask questions. Saya bertanya. I do research. Saya melakukan penelitian. I review my notes. Saya meninjau catatan saya. Evening routine, rutinitas malam. I go home. Saya pulang. I cook dinner. Saya memasak makan malam. I eat dinner. Saya makan malam. I wash the dishes. Saya mencuci piring. I watch TV. Saya menonton TV. I read a book. Saya membaca buku. I take a walk. Saya berjalan-jalan. I relax on the couch. Saya bersantai di sofa. I call a friend. Saya menelpon teman. I go to bed. Saya tidur. Traveling, berpergian. I book a flight. Saya memesan penerbangan. I pack my suitcase. Saya mengepak koper. I go to the airport. Saya pergi ke bandara. I check in. Saya check in. I go through security. Saya melewati pemeriksaan keamanan. I board the plane. Saya naik pesawat. I find my seat. Saya menemukan tempat duduk saya. I fasten my seat belt. Saya mengencangkan sabuk pengamanan saya. I enjoy the flight. Saya menikmati penerbangan. I arrive at my destination. Saya tiba di tujuan. Shopping, berbelanja. I go to the supermarket. Saya pergi ke supermarket. I buy groceries. Saya membeli bahan makanan. I pay with my credit card. Saya membayar dengan kredit saya. I use a shopping list. Saya menggunakan daftar belanja. I look for a discount. Saya mencari diskon. I ask for help. Saya meminta bantuan. I compare prices. Saya membandingkan harga. I check the expiration date. Saya memeriksa tanggal kadaluarsa. I pack my group series. Saya mengepak belanjaan saya. I go to the checkout counter. Saya pergi ke kasir. Home maintenance, perawatan rumah. I clean the house. Saya membersihkan rumah. I do the laundry. Saya mencuci pakaian. I vacuum the floor. Saya menyedot debu lantai. I mop the floor.
saya mengepel lantai. I dust the furniture, saya membersihkan furnitur. I wash the windows, saya mencuci jendela. I take out the trash, saya membuang sampah. I water the plants, saya menyiram tanaman. I fix broken items, saya memperbaiki barang yang rusak. I organize my things, saya merapikan barang-barang saya. Social interaction, interaksi sosial. I greet my neighbors, saya menyapa tetangga saya. I make small talk, saya berbasi-basi. I invite friends over, saya mengundang teman-teman. I go out for coffee, I go out for coffee, saya pergi minum kopi. I chat with colleagues, saya mengobrol dengan rekan kerja. I join say events, saya pergi dalam acara. Saya bergabung dengan acara sosial. I attend parties, saya menghadiri pesta. I meet new people, saya bertemu orang baru. I say goodbye. Saya mengucap selamat tinggal. I keep in touch, saya tetap berhubungan. Personal care, perawatan diri. I brush my hair, saya menyisir rambut. I wash my face, saya mencuci muka. I apply lotion, saya memakai lotion. I put on makeup, saya memakai makeup. I trim my nails, saya memotong kuku. I brush my teeth, saya membersihkan gigi dengan benang. I use deodorant, saya memakai deodoran. I vacuum clothes, saya memakai pakaian bersih. I get a haircut, saya potong rambut. I go to the dentist, saya pergi ke dokter gigi.